السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفو كيفاش فورماتي ان بي سي افيك ويندوز اكس بي بروفيسيونال باك 3. النوبه الاولى اش غندير؟ غنجي هنا، انا غنكتب لك مثلا هنا غدير جي جابوي نورك سير اف 12 اف 12 نورك اف جابوي نورك على سير اف 12 ساعة نورك اف 12. اش يقول لي هو نورك اف 12 مشيت السيدي جا ابي سير نيمبورت كيل توش بوغ ديماري لو سي دي. هنا غيقول لي بوغ ديماري لو سي دي روم، نورك على اي بوطونه باش نديماري ابي سير نيمبورت كيل توش بوغ ديماري لو سي دي روم. متفقين؟ تخرج لك الصفحه بحال هكا ياك. من بعد غيعطيك واحد الخيارات هنايا. من بعد بدات تخرج لك هادي اللعبة. Bienvenue dans Microsoft XP. Que voulez-vous faire? Installer Microsoft Windows, installer les composants de Windows optionnels, effectuer les tâches supplémentaires, vérifier comptabilité du système. غدير هادي installer Microsoft Windows XP الأولانية. من بعد يعطيك هاد الخيارات هادي، يقول لك هنا la liste installation de Windows XP professionnel. La liste de suivante affiche les partitions existantes, l'espace non partitionné sur votre adresse. هذاك البلايص اللي ما بارتيسيونيش ما مجموعينش. Utilisez les flèches haut partition sur sa tête d'ordinateur. Utilisez les flèches haut au bas, sélection un élément dans la liste pour installer. هذوك الفليشات الفليش اللي فيهم فوق والتحت في البيسي كيطلقوا كيهبطوا. pour installer Windows XP pour remplacement sélectionné. Appuyez sur Entrée. بغيت installer Windows XP غتورك على Entrée. pour créer une partition de l'espace non partitionné appuyez sur C. بحال دابا هنا هاد l'espace non partitionné غنورك على C ياك. هذاك تغنفورماتي pour supprimer إلا بغيتي تمحي حذف لا بارتيسيون سيليكسيون ابوي سير اس. إلا بغيتي تمحي خصك تورك على اس. إلا بغيتي مثلا تانستالي تورك على اونطري ديريكسيون. بغيتي تكري اون بارتيسيون تورك على سي بحال هنا نورك على سي. pour supprimer la partition sélection ابوي سير سي. مثلا إلا بغيت نسيبريمي اون بارتيسيون هادي غنورك على اس. هنا غنورك على سي. إلا بغيت ندير هنا installer entrée c'est entrée كذا خيارات هنا pour créer une partition j'appuie sur C. pour supprimer بغيت نحذف la partition sélection appuie sur S. متفقين ياك؟ هنا لو ديسك هنا partition الأولى partition الثانية partition الثالثة. هذا partition non partition espace non partitionné. واعر هنا كيقول لك entrée installation S créer une partition F3 كيتي يمكن سير صافي حيد. متفقين دابا؟ pour installer le Windows XP dans l'emplacement sélectionné appuyez sur Entrée. Là va être installé Windows, on va Entrée. pour créer une partition dans l'espace non partitionné appuyez sur S. C. pour supprimer la partition sélectionnée appuyez sur S. هنا كري ما غيكري هنا غيوريك على هاد السي. ولكن قبل ما يكري خصو يسيبريمي
بغا يسيبريمي يوريك على هادي، بغا يكري يوريك على هادي، دابا غيوريك على هادي، غيوريك على هادي هي الأولى يمحيها، ومن بعد غيوريك على هادي باش يكري. متفقين. من بعد هنا هنا يعطيك هنا اش قالك هنا une nouvelle partition pour تكري انت كريتيها ديسك كان طف طابي ام بي cette partition formaté. هنا كيعطيك خيارات dans la liste de sélectionner un système des fichiers pour la nouvelle partition utiliser les flèches يبقى ديما كتستعمل les flèches الفوق ديال تحت pour sélectionner le système des fichiers que vous voulez puis appuyer sur entrée. Maintenant هنا si vous voulez sélectionner une partition différente pour Windows XP que c'est échappe. هنا formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS. هذا دغيا سريع عادي NTFS. هنا كيعطيك الخيارات هنا NTFS هنا فات رابيد هنا رابيد هنا كيعطيك NTFS فات هنا ماشي رابيد هادو سراع. هنا كيعطيك هنا مثلا اونطري كونتيني هنا ايشاب انيلي. من بعد واش غادي نشوف فاهمين دابا نشوفو خيار الاخر ياك هنا اش عزل هنا عاوتاني كيعطيك خيار pour installer Windows XP dans l'emplacement sélection appuyer sur entrée كما قلنا appuyer sur C pour supprimer partition appuyer sur S. هنا بغيت تمحي تورك على C هنا بغيت S هنا بغيت تكري كدورك على S هنا بغيت تدخل انستالي كدير اونطري. ها هو عزل هنا عزل partition non libre. مثلا هو دخل هنا او بغا يفورماطي هنا ب NTFS رابيد صافي هو عزل دابا هادي عزل اي حاجه. المهم هنا نشوفو كيفاش غيتفورماطي هو عزل عاوتاني هنا فورماطي لا بارتيسيون انتيجي سيستيم فيشي NTFS عزل هادي. نجي هنا هاهو voyez patienter pendant le formatage de la partition S, partition nouvelle vierge, taf taf taf, non libre, sur le disque, taf taf taf. Le programme d'installation est en train de formater. On va formater le PC XP. نخرج لك بحال هادي. انا كنوريكم دابا هذا فورماطاج ساهل ماشي شي حاجه صافي. هذه دابا كتفورماطاها خرج لك بحال هكا. من بعد هذا راكم ماشي يخرج لك بحال هادشي. هنا كيقول لك كوليكتور انفورماسيون كيدخل لك داكشي ميزاجور ديناميك ديال باك 3 XP باك 3 بريباراسيون دو لانستالاسيون انستالاسيون دو ويندوز فان دو لانستالاسيون ديالك فان دو لانستالاسيون انفيرون 32 مينوت 32 مينوت دقيقه انستالاسيون دو ريزو اون كور. هنا كيبقى يتانستالي لك هنا يعني الفورماطاج ديال XP ساهل باك 3 باك 3 ملي خدام دابا كوليكت انفورماسيون كيخصو يعمرو لك هادو كاملين ميزاجور ديناميك بريباراسيون دو لانستالاسيون هنا انستالاسيون دو ويندوز هنا فان دو لانستالاسيون هنا كيقول لك فان دو لانستالاسيون دون انفيرون 32 مينوت انستالاسيون دي ريزو اون كور
ملي كيتسالي هادي اش كيبقى لك؟ صافي راك كملتي، كيبقى لك والو، كتبقى لك هاد، كتبقى لك حتى حاجة، كتبقى لك واحد مقاربة. هذا كيقول لك هنا ملي كتسالي كيقول لك بروتيجي مون اورديناتور، اش كيطلب لك؟ لي ميزاجور اوتوماتيك permettant de Windows de vérifier régulièrement la présence des dernières mises à jour. C'est important pour votre ordinateur et de les installer automatiquement. Ces mises à jour peuvent inclure les mises à jour de sécurité, les mises à jour des services PAC. يعني هنا كتعزل هذه ميدي à protéger mon ordinateur suivant les mises à jour automatique recommandées. وصافي من بعد كدير سويفون، صافي ها الويندوز انستالات لك. دونك هذا هو كيفاش كنستاليو ويندوز اكس بي باك 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كيقول لك هنا ملي كتسالي كيقول لك بروتيجي مون اورديناتور، اش كيطلب لك؟ لي ميزاجور اوتوماتيك permettant de Windows de vérifier régulièrement la présence des dernières mises à jour. C'est important pour votre ordinateur et de les installer automatiquement. Ces mises à jour peuvent inclure les mises à jour de sécurité, les mises à jour des services PAC. يعني هنا كتعزل هذه ميدي à protéger mon ordinateur suivant les mises à jour automatique recommandées. وصافي من بعد كدير سويفون، صافي ها الويندوز انستالات لك. دونك هذا هو كيفاش كنستاليو ويندوز اكس